गुड मर्निंग। कविताटार नाम हे मधुबन, लिखेছি 2/5/2022 सोमवार। आमी कभु जेन नाहि करी आमारो प्रचार, मम कर्म होक कामधेनु अमृतेर सुधाकर। वाक्य होक चित्तशुद्ध मधुर बाणी, त्रिभुवन व्यापी भातृत्व बोध प्रस्फुटित होक शंकरध्वनि। आमार अक्षय हय जेन कर्म मम, मानवरूपी मानव धर्म करिते प्रज्वलित जीव सम। धर्मे नय कर्मेई मोक्ष, आपामर जीवकुल हय सदा उपकृत दक्ष। विभेद भावना नाहि पाई, ना करी घृणार आचरण। जीवमात्रई सर्वशिव এই মন্ত্রের করিতে সৃজন। মানব ধর্মেই মহামন্ত্র, প্রেম অর্ঘ রাশি। মানবে মানবে অমৃতের পৃথ্বী, গড়ি অট্টহাসি। ক্ষণিকের সাথী মোরা যাত্রা হোক মধুমাই, সকল প্রাণীকুলে মহাশান্তির সুখদানী লাই। কর্মরেখা হোক শ্রেষ্ঠ অমৃত অক্ষয়, সর্বধর্ম সমন্বতা, মুগ্ধ মানবতাই উদ্ভুত হৃদয়। সর্বে ধর্ম সমন্বতা, মুগ্ধ মানবতাই উদ্ভুত হৃদয়। ধন্যবাদ।